प्रथमे लघुचाप जनित लगाण वर्षा चाषी मानू दुर्दशा देगला। धान फसल गला, परिबा फसल गला। तापरे चाषी आउ टिके अंटा सड़खी तार परिबा खेत को पुणी जेतेबेले कार्यक्रम करथिला एवं परिबा अमल उपयोगी हेथिबा बेले बणुआ हाथी माने सीधा सड़क दाऊ साधी। सहयोगी अनुरोध करी ये जो गछ आपण देखिले चाषी देखिले तार हृदय संभाली पारिबनी जो भली अवस्था रे चाषी माने वर्तमान आकुल निवेदन करुछंती वन विभाग को, किंतु वन विभाग रो ना कोनोसी अधिकारी अछंती ना कोनोसी कर्मचारी मध्य आसीछंती। कारण दीर्घ दिन हब ए अंचल रे जो हाथी मानकर उपद्रव बढ़ी चली जा फल रे बणुआ हाथी आसी सीधा सड़क तांकर जो अच्छी परिबा खेत नष्ट करिसंती। कारण एई जगह रे जन्ही हेतिला, विभिन्न प्रकार झुडुंगा हेतिला, काकुड़ी हेतिला, ता सहित मध्य विभिन्न परिबा जन्ही हेतिला। एमती समस्त परिबा चाषी माने करथिले। टिके प्रतिक्रिया नै जिया। प्रथमे कोन आज्ञा फसल करथिले? आज्ञा बन्या बात्यार तो धान चियारी गला, सब भासी गला। आ फसल करथिलु छुआ पिला चली थांते कि घर चली थांता कि पिला छुआ पाठ पढ़ी थांते। हाथी आसी काली 15 हाथी सब कियारी हमर फास्ट तोली देलु, अनुकूल करथिलु, सब कियारी नष्ट कर दे। मुंड बाडै कांदुछु, केही फॉरेस्ट वाला कि रेंजर वाला कि डीओपो केही सुनिवार कि देखा नहीं तांगर। कोन कहबे? इधर सब फसल खाई गले, आमे धान पान किछि नाही। आउ एक तो खाई गले गले आउ आमे कोन करू? केमिति सुविधा सरकार तरफ मिलिले भलंता। वन विभाग कोन कहू? वन विभाग किछि कहउनांती, आसिक देखिकी जाउछंती। आमे पर बिले रे करिछु। आउ सीए कहबे ना पट्टा दियो, कोठु आमे पट्टा आनिबु? सुनुथिले कोन कहबे? सारे लक्षे 70,000 भाया खर्च करके फसल कर धान तो पानी बन्या पानी भासीगला। तेणुक आम कौन करूँ बर्तमान पिला छुआ संसार के चलो। बर्तमान समिट रु 1,70,000 भाया कर्ज करूँ। बर्तमान बण हाथी पशिक खाईगले। वन विभाग शुणुना, टच दौना ना गोटे सोलार प्यानेल गोटे व्यवस्था किसी करना। तेणुक आम बाध्य सुइसाइड करने बाध्य हबू चेष्टा कर। शुणुथिले माँ कहबे जो भली काकुड़ी फसल छंचनिया देखिले आखिरु लुह आसुची। मु आनी 1,00,000 टଙ୍କା कर्ज आउ कियारी बारे तुम ये खाईगला हाथी। मो पिला छुआ कि बचे किंतु आमको किसी किसी साहाଯ୍य दौना, खाली आसिक देखी देकी जाऊँ। कहते आम हाँ आईलु गोड़ी देवाक कि ना, देखला बेलू गोड़ी ना आम सब जाक गला। आम छुआ बचे केमी? केते 10-15 घर हाथी आसीदेवे आई तो आसवे कौन आसिक गोड़ी देकी पलैले। किंतु आमर गुरा लोकसानी करगले। आम के मो छुआ चलिए केमी? मोर केही आसी ना। माँ कहबो ए जो हाथी जो भली भितरे आसीचंती। मो स्वामी सैया लोक आम धार कर्ज करके 50,000 टଙ୍କା आनिकी नगेइथिलु। आम केमे तो चलू टंका आम केमे तो सुझीबू। आम जो धार उधार करज आमको जो नोक दे से नोक आमको मागिबे। आमर तो हाथी सब फसल खाईगला। आम कौठु आनिकी धार कर्ज सुझीबू कह आमको? आ सरकार जहाँ आमको आपण माने दे पारिबे हला। आमे सोलर नाही आज्ञा कहउथिले आज्ञा औषध पकेया को आसीथिले। खेत देखिला बेले को हाथी आ किछि हाथी रखी ना। औषध पके आइलु देखला सु बिल रे नाही। आमे कोउथरे औषध पकेबू केमिति उपकृत होइकी रहिबू संसार रे रहिबू। आउ तो धान हियाड़े गहिर रे गला। वर्षा तो लगातार हला गहिर गला। एइथरे जहा उपकृत होइतान बोली भाबुतलु जे एथरे तो इति अवस्था हला। हाथी खाइ गले। बहुत व्यवस्था आइलान सोलार आज्ञा से माने से देले से कहबे हमको 15,000 20,000 दे जानतो तुमको जाई सोलार दबु। लांच मागुसन? हां वन विभाग लांच मागु। आउ कोन कहउछन? आसे कोठो आनिकी देबे? से हमको ट्रक खंडे दउ नांती पर आज्ञा। वो हे वर्ष एइटे खाइले जे मु आनिकी देखैली। जने मैडम आइथले तांको देखैली कहले आज्ञा देखंतु मो बिल खाइगला मेते किछि दियंतु। मोर लेखा लेखी करके नेले गले हेड क्वाडे गले जे गले मु तो पैसा पाउची मु तो अनेक बहिची। आ कोन कहबे आज्ञा जो भली अवस्था? क्या सब तो खाईगले फसल आम तो अनेक सब बसचु कौन करू। मुंडे हाथ दे बसचु आम पिला छुआ मरले उपास कौन। वन विभाग वाला के कहते तुम खाली मिछुआ देखी जाऊँ लेखा लेखी करूना कि ना। खाली कहते आम टच दिए गोटे ना टच आम आसनी ये कहीकि खाली मुह देखी जाऊँ कौन। रेंजर कौन कहू? रेंजर मुझे शुणुना सर आम फरेस्ट वाला कहलु सी कहले ट्रस जोगाजोगी ना सोलार टा दियो। सोलार कहले 10,000 डिपोजिट कले 10,000 डिपोजिट कले तुमको सोलार दबु। आम 10,000 आणबू कौटू सोलार लगेबू कौन? सी आमको हारकिन देखुनी कहला तुम बिल पटा दियो। आम तो भागु कर बिल पट्टाटा किए दब? सी आमको बारंबार पट्टा मागुची। मु गोबरा फरेस्ट था देखली 2 वर्ष तले आखु 5 एकर गला कि आमको देलेनी।
ଆମକୁ ହାରକିନି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କହିଲା ତମ ବିଲ ପଟା ଦିଅ ଆମେ ତ ପର ବିଲ ଭାଗ କରୁଛୁ ପଟା ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ ଏଇନୁ କହିବାରେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି କହିଲା ଆଉ ବୁଝା କହିକି ସେ ତାଙ୍କର ଗଲେ ଆଉ କଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ଆଉ ଇଏ କ୍ଷେତ ହବ ଆଉ କ୍ଷେତ କଣ ହବ ଆମେ ତ ଭାସିଗଲୁ କରଜରେ ବୁଡିଗଲୁ ଗରିବ ଲୋକ ସୁଝିବୁ କୋଉଠୁ ଆଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଆମେ ସୁଝିବୁ କେମିତି କରଜ କରିକି ଆଇଥିଲୁ ଯେ ଆଠୁ ସେମାନେ ଛାଡିବେନି ଆମକୁ ଫୁଲ କଷି ଧରିଥିଲା ଫୁଲ କଷି ଧରିଥିଲା ଆମେ ତୋଇନୁ ବି ଗୋଟେ ଥର ବି ହେଲେ ସବୁ ଧରିଥିଲା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ କିଛି ସହାୟତା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆମେ ଋଣ ସୁଝିବୁ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହବୁ ବୋଲି ଏଇ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି ସରକାର ଆମ କଥା କଣ ବୁଝୁଛି ଦେଖେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଏକର ଧାନ ଏବେ କରିଥିଲେ ପରିବା ଏଠି ପରିବା ସେ କରିଥିଲେ 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ପରିବା ଟୋଟାଲ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଏଠି ଆହୁରି 20-25 ଏକର କେତେ ଖଣ୍ଡେ ହାତୀ ଆଇଛି ହାତୀ ଆଇଥିଲେ 15 ଘରରୁ ଅଧିକା ବରଂ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 15 ଘର କିନ୍ତୁ 15 ଘରରୁ ଅଧିକା 15-20 ଘର ହାତୀ ପାଖାପାଖି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଏଠି କେହି ଦେଖାନାହାନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆମେ ଚାହୁଛୁ ଯେ କିଛି ମିଳୁନି ହାତୀ ପାଖରେ ସେମାନେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ରାତିରେ ତ ଆମେ ଘରେ ରହିଲୁ ନା ତାପରେ ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ସୋଲାର ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଆସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସିଏ କଣ କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିବେ ନା ସୋଲାର କଥା କଣ ସୋଲାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବନ ବିଭାଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସୋଲାର ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଏଠି ଆମେ ଫସଲ କରିବୁ କିଛି ଉପକୃତ ହବୁ ଆଉ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଗାର୍ଡ ତାଙ୍କର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଯେ ସିଏ ଏଠି କିଛି ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁକା କିନ୍ତୁ କଲେ ଏଠି କିଛି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଠି ମାନେ 50-60 ଏକର ଜମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷୀ 3-4 ଘର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ 4-5 ଏକର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗରିବ ଲୋକ ଏମାନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ଭଳି ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଯୋଉ କାକୁଡି ଗଛ ଅଛି ପୁରା କଷି ଧରିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ବଣୁଆ ହାତୀ ଦଳିକୁଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ନା ବନ ବିଭାଗର ଦେଖା ଅଛି ନା ଏଠି ସୋଲାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କାରଣ ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ସବୁବେଳେ ହତସତ କେବଳ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ସହାୟତା ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆ ନ ଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।